भाई तुम एक रांचीर भाषा सुनाओ আমাদেরকে इतना मारेगा ना জোরে করে একটু ना वो सब बोली लिए बोलबो ना ना না বলো কি বলো রাঁচির ভাষাগুলো একটু বলো তোর মন্দিরটাকে আমি উড়াবো আগে মন্দিরটাকে উড়াবি আর রাঁচির হিন্দি হিন্দিতে হিন্দিতে ভিডিওটা করি না এই ভিডিওটা ঠিক আছে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে বল রাঁচির ভাষাগুলো একটু বলে দাও মনে इतना मारेंगे ना मार के तोड़ देंगे मार के तोड़ देगा हाँ हाँ कहाँ पे मारेगा नीचे ना भूखे मारे ना जोरे बिलाड़ जोरे। बाढ़ है यार जोरे 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 बिलाड़ जो बाढ़ दिया हो गया हो गया अच्छा আর তারপরে বাকিগুলো खाना खेली ना খানা খেয়ে নিল কি খানা খাই নিল না কানা খেয়ে নিল खेली ना খানা খাই নিল তাই ধরে রাঁচির ভাষা আচ্ছা আর রাঁচির আর কি কি ভাষা আছে পিস্তলটা দিয়ে কেমনি করে বন্দুকটা ঢুকে দিব কেমনি করে হিন্দিতে বলে मादर तो उसके इतने गोली के कहाँ गोली के चाल होता है और गुदे बड़ा तब